बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर चलने वाली टीवी शो और टॉक शो और अखबारात पर वो है मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी। इनको अचानक क्या हो गया। वो पहले तो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे या फिर कहते थे इमरान खान के पीछे जो लोग हैं उसको हटा दिया जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने पीडीएम के इजलास के बाद बराह रास्त फ़ौज का नाम लेते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज मुजरम है और उन्हें मुजरम समझते हैं इलेक्शन वाले मामला पर। और उनके कहने के मुताबिक इमरान खान को उन कौम पर और उन पर मसलत कर दिया गया है। उनका इशारा था फ़ौज की तरफ और फ़ौज को इसके और ये कहना था कि फ़ौज उनके पीछे हैं। उससे पहले उन्होंने इस तरह फ़ौज को मुजरम करार नहीं दिया था। इसकी वजह क्या है? असल कहानी सामने आ गई। और मरीम नवाज़ क्यों पीपल पार्टी के लोगों को बुलाती रही और उनको किस ने उकसाया मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि वो फ़ौज के बारे में इस तरह हमले करें। और जरदारी साहब को इसमें लेने की भी कोशिश की गई कि वो किस तरह फ़ौज पर हमले करें। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज पर किस तरह हमला किया ये तो आप लोगों ने सुना है। और आप लोगों को पता है कि शेख रशीद साहब ने कहा जो कोई भी पाकिस्तान के अदारों को बदनाम या इन पर ऐसे हमले करेगा तो उन पर 72 घंटे के अंदर अंदर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर फजलुर रहमान साहब ने जल्दी से जवाब भी दे दिया और उनका ये कहना था कि तो वो वज़ीर ही नहीं रहेगा, यानी जो कोई फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो वो 72 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर ही नहीं रहेगा। ये कहना था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। ये बराह रास्त जो फ़ौज पर हमला किया गया है ये सारे बयानात उस वजह से दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से और हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से। और पहली बार उन्होंने रावलपिंडी और GHQ की तरफ इशारा किया। पहले उन्होंने कभी भी इशारा नहीं किया था या ना ही ऐसे कभी बात की थी। और आप लोगों को ये भी पता है कि फ़ौज के अलावा आपने देखा कि मुफ्ती कफ़ालतुल्लाह के घर में भी छापा मारा गया लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। और ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में कानून है और अब कानून हरकत में आ चुका है। और उन्होंने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी जिसके नतीजे पर हुकूमत ने एक्शन लिया था। और मौलाना फजलुर रहमान के दिन ब दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती ही जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को जो लोग छोड़कर गए थे या उन्होंने जिनको निकाला था उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को जमीयत उलमा इस्लाम से अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को निकाल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने उनको निकाला और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को निकाल दिया। और अब वो लोग जो मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब हैं जो अमीर थे बलूचिस्तान के JUI के, वो अब लाहौर में मौजूद हैं और जो फजलुर रहमान साहब के ज़ेर साया मदारस हैं उनमें जाकर मीडिया से और वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। उनके अलावा और लोग भी हैं। और जहाँ जहाँ मौलाना फजलुर रहमान की ताकत थी और वो अपने जलसों में बच्चों को लेकर आते थे, अब वो लोग बच्चों और वहाँ के उलमा को समझा रहे हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ और फ़ौज पर हमले करने और मुल्क में इंतशार फैलाना आप लोगों का काम नहीं है। ये सब अपने अपने मफादात के लिए हो रहा है। और मदारस में से जिन मदारस में इन सब मदारस में से ताकत पहले जो ज़ेर साया थे सब मदारस वो फजलुर रहमान साहब के ही थे, लेकिन अब उनकी ताकत मदारस में कम होती जा रही है।
اور مولانا فضل الرحمان کے فوج پر حملے سے پہلے مریم نواز اور مولانا صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، جس میں اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ پی ڈی ایم تو ٹوٹ ہی رہا ہے اور اتحاد تو، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی، مولانا صاحب کو کس نے اکسایا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے فوج پر حملے سے پہلے مریم نواز اور مولانا صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، جس میں ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ پی ڈی ایم تو ٹوٹ ہی رہا ہے اور اتحاد تو رہا ہی نہیں، اور پی ڈی ایم اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب مولانا صاحب کی نواز شریف سے بات ہوئی تو مولانا صاحب نے کہا آپ پیپل پارٹی پر شکوہ کرتے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے اپنے ہی گھر سے اتحاد ٹوٹ رہا ہے، آپ کا اپنا بھائی شہباز شریف احمد رضا درانی سے مل رہا ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا آپ نے دیکھا کہ میں تو اپنا حصہ ڈال ہی رہا ہوں پی ڈی ایم میں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں کتنا آگے نکل گیا ہوں فوج کے خلاف، میں سب کے نام لے لے کر فوج کے خلاف بولتا رہا ہوں، اور میں تو اکیلا اس میں لگا ہوا ہوں، تو آپ بھی کچھ حصہ ڈالیے اور دوسروں کو بھی اس بات پر قائل کیجیے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ پھر پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس آ جاتا ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز، مولانا صاحب اور اس میں زرداری صاحب بھی موجود تھے۔ ان سب نے مل کر یہ کوشش کرتے رہے کہ استعفوں پر کچھ آپ کریں۔ یہ کہا زرداری صاحب کو، آپ نے کمرس کیا ہے، زرداری صاحب کو کہا گیا یہ، وہ کسی طرح نہیں مانے، تو پھر مجبور ہو کر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ضمنی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اور اس کے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اور آگے اور سنیے، یعنی جس کو یہ ناجائز پارلیمنٹ کہتے تھے، اور ناجائز پارلیمنٹ پر اب یہ الیکشن میں پھر سے حصہ لیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں اور ستمبر میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، 2020 جو ستمبر ہے 2020 اس میں اس حکومت میں مولانا صاحب کی کہیں بھی دال نہیں گلی۔ ان سب کے بعد نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب نے یہ بات کی زرداری صاحب سے کہ ہم اب فوج کے خلاف کھل کر حملے کرتے ہیں، زرداری صاحب آپ بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیے۔ اور زرداری صاحب نے کہا کیوں بھائی، اس میں کیوں حصہ ڈالوں، ہم فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے اور ہم فوج کے خلاف بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ دیکھے آپ نے کہ یہ پیپل پارٹی کا رستہ اور ہے، اور دوسرے جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کا رستہ کچھ اور ہے۔ میں آپ کو وہی خبر دیتا ہوں جو حقیقت ہو اور جو میرے سننے میں اور میرے دیکھنے میں آتی ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو جھوٹی خبر نہیں پہنچاتا۔